आमगे लंडनकारांक व्हडली प्रॉब्लम फेस करूं पडटा जेन्ना आमी ह्या घरा आसात त्या घरा शिफ्टींग कोताय तेन्ना. आमी लंडनान टेम्पररी येयले, घर सगल्यां कडेन गणनाय. कोणाको घडटा तेणी मॉडगेजां घर घेयलें, कोणाको घडना तेणी भाड्या घरा रावताय. आतां हांवूय भाड्याच्या घरा रावता, हांवें मॉडगेजा घर घेयलो ना. आतां आमकां कितें जाता, टेनन्सी अग्रीमेंट आसताय ते एंडूय जाताय. एक एक पाटी थोडे ओनर आहाय ते पोतून ते आपल्यागे घर सारकें कोत मुटाय, भायर सर मुटाय. थोडे ओनरा तुगे रावपा लायक जायना, तूं निवळ दवरना म्हणून ते तुका थोड्या घरांतूं भायर घालताय. थोड्या बावड्या ते घर सोडून वचो पडटा, ते घरांतलीं मनशां तांकां सुसेग दिनाय. ताका लागून मूव जावपा पडटा. आतां मूव जावपाचें टायम येता तेन्ना तुवें जायते वस्त घेयलो आसताय. तेन्ना तूं खूंय शॉपिंगा वयता, तुका एक बरी व्हडली वस्त दिसती पडली, कसलो फर्निचर जावं तूं कितें आनी कसलें बरें वस्त आमकां चोवपा बऱ्यो दिसताय न्हू. हाडटाय घेताय, रुमा दवरलें, थोडे तेंप यूज कोताय. पूण मागीर कितें जाता, जेन्ना शिफ्टींग करपा टायमार ते वस्तू लागून त्रास जाताय. ती केश कोन्न वतली, बारकी गाडी आनी ती जायनाय, मोटरी व्हडली गाडी घेवची पडटाय ते पासवात. सो तें तुमकां प्रॉब्लम सगल्या फेस करपा नाका म्हणून आयज हांव तुमकां एक स्पेशल एक मनशां इंट्रोड्यूस करपा आयलां, चार्ली, मॅन विथ द वॅन. तूं म्हणटली स्पेशल कित्याक गो, कितले मुवर्स आहाय जे तुका हेल्प कोताय मूव करपा, हितून स्पेशल कित्याक. स्पेशल म्हळ्यार कितें, जो मनीस बियॉन्ड युअर एक्सपेक्टेशन्स तुका हेल्प कोता, तेगे काम कितें आसता, तुम सामान तेगे गाडयांक घायलें, ते घेवन गेले, इतलें गेले आनी तुका ड्रॉप केलें. पूण चार्लीगे कितें, चार्ली तुमकां जायत भाशेन सर्विसीस प्रोवायड कोता. हे सर्विसीस आर वेरी प्रोफेशनल आनी अफोर्डेबल आमगे गोंयकारा पासून स्पेशली. तो तुमकां तुमगेलें हावस मुवींग, हावस शिफ्टींग, तुमगेलें फर्निचर शिफ्टींग करपा सगळ्या तो तुमकां हेल्प कोतलो. तुमगे व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू डिस्पोज करपा जाय म्हण तूं लायक फ्रीज आनी सोफा आनी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू नाक जाल्ल्यो ज्यो तुमकां नाकाय त्यो डिस्पोज करपा जायो, कॉन्टेक्ट चार्ली. आनी तो कालचो आनी पोरचो न्हू, ताका 5 वर्सां जालीं हे बिजनसा एक्सपिरियन्साक. सो हांव थोडे म्हगे गोंयकारांक जे खबर ना तांकां आयज हांव हें सांगपा येयलां. आनी एक स्पेशलिटी म्हळ्यार तुका सेपरेट आनी लेबर जायो, तुगे ती व्हडली कबड आहा जी तुका भायर मारपा जाय आनी तुका हात घालूं जायना, तुगे बँड दुखता म्हणटरी चार्ली आहा तो तुका सपोर्ट करतलो विथ लिटल बीट ऑफ एक्स्ट्रा चार्जीस. जिवा सू जालें न्ही, शी मुगेलें जाल्लें जेन्ना म्हाका कोणें चार्लीगे कॉन्टेक्ट दिलो तेन्ना इतलें टेन्शन फ्री जालें हांव. सो म्हाकाय जाय तुमगेलें टेन्शन फ्री जालोलें. ताका लागून हांव तुमकां चार्लीगे नंबर फॉरवर्ड कोतां, तेगे डिटेल्स तुमकां दितां. फोन माराय, तुमगे डिटेल्स ताका दियाय आनी तो तुमकां कोड दितलो. एडिशनल हेल्प जाय ताका प्लीज अप्रोच कोराय आनी सांगाय बाबा आपल्याक प्लीज एडिशनल हेल्प जाय, थोडेशे एक्स्ट्रा चार्जीस घेवन तो तुमकां हेल्प कोतलो. So please, let's support our Goan brothers who are doing their own businesses. Please support our entrepreneurs. Thank you and God bless you.